नमस्कार फ्रेंड्स केसी एजुकेशन ओडिया को आपण मान को स्वागत। आपण माने देखि पारथिबे एसएससी एमटीएस रो स्टैटिक जीके टॉपिक रिवर एंड डैम। ओके बट मु गोटे वीडियो रे देथिली काली रे मैराथन क्लास रे हमरो क्लासिकल डांस विषय रे जदि आपण माने देखि नथिबे निश्चित भाव रे जाय कि मो चैनल को देखि नियंतु। आज स्टार्ट करबा रिवर एंड डैम। मु काली आपण को दे देबी फर्स्ट इन इंडिया भारत में प्रथम थर किए होती किए फर्स्ट प्रधानमंत्री किए राष्ट्रपति से भाई मुझे काली प्रश्न बन कि आपको देदेवी। ठीक है जी। आज प्रथम प्रश्न भाकरा नांगल बंध क्यों नदी उपर निर्मित होती? गंगा नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी कि जमुना नदी? यार सठिक उत्तरटे देखने। यार सठिक उत्तरटी है सतलज नदी। स्पष्टीकरण भाव में जदि देखा गले भाकरा नागल बंध सतलज नदी उपरे हिमाचल प्रदेश उपरे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन हीराकुद बंध क्यों नदी उपरे निर्मित होती? महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी कि नर्मदा नदी? यार सठिक उत्तरटी देखने। सठिक उत्तरटी है महानदी। स्पष्टीकरण भाव में जदि देखा गले हीराकुद नदीबंध ओडिशार संबलपुर जिला निकट महानदी उपर निर्मित होती। एटा होची माटी बंध गोटे डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन टेहरी बंध क्यों नदी उपर अवस्थित? भागरथी, अलकनंदा, गंगा, जमुना? यार सठिक उत्तरटी जदि आम देखने। यार सठिक उत्तर भागरथी नदी। स्पष्टीकरण भाव जदि देखा गले टेहरी बंध उत्तराखंड रे भागरथी नदी उपरे निर्मित होती। सरदार सरोवर बंध क्यों नदी उपरे निर्मित होती? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी? यार सठिक उत्तरटी देखने। सठिक उत्तरटी है नर्मदा नदी। स्पष्टीकरण भाव जदि देखा गले सरदार सरोवर बंध गुजरात रे नर्मदा नदी उपरे निर्मित होती। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा गले नागार्जुन सागर बंध क्यों नदी उपरे अवस्थित? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कि महानदी? यार सठिक उत्तरटी देखी नंतु। यार सठिक उत्तरटी है कृष्णा नदी। स्पष्टीकरण भाव जदि देखा गले नागार्जुन सागर बंध तेलंगाना आंध्र प्रदेश सीमार कृष्णा नदी उपरे निर्मित होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा सागर बंध क्यों नदी उपरे निर्मित होती? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी, महानदी? यार तो सठिक उत्तर जी आम देखा गले यार सठिक उत्तरटी है नर्मदा नदी। स्पष्टीकरण भाव जब देखा गले इंदिरा सागर बंध मध्य प्रदेश रे नर्मदा नदी उपरे निर्मित होती। जदि एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं मत सपोर्ट करूँ। मेट्रो बंध क्यों नदी उपरे अवस्थित? मेट्रो बंध क्यों नदी उपरे अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी देखने। यार सठिक उत्तरटी है कावेरी नदी है। कावेरी नदी सेटा हूँ आमर स्पष्टीकरण भाव देखा गले मेट्रो बंध तमिलनाडु रे कावेरी नदी उपरे अवस्थित। यही नदी विषय गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छी कावेरी नदी। कावेरी नदीर उद्गम किपर होता आपड़ निश्चित भाव में कमेंट करूँ। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी सागर बंध क्यों नदी उपरे निर्मित होती? चंबल, ब्यास, सतलज, जमुना? यार सठिक उत्तरटी देखने। चंबल। स्पष्टीकरण भाव जब देखा गले गांधी सागर बंध मध्य प्रदेश रे चंबल नदी उपरे निर्मित होती। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुंगभद्रा बंध क्यों नदी उपरे निर्मित होती? कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी? यार सठिक उत्तरटी है तुंगभद्रा। स्पष्टीकरण भाव देखा गले तुंगभद्रा बंध कर्णाटक रे तुंगभद्रा नदी उपरे अवस्थित। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिहांडी बंध क्यों नदी उपरे निर्मित होती? सोन नदी, रिहांड, गंगा, जमुना? सठिक उत्तरटी जब देखा गले हमर रिहांड नदी उपरे
नदी बंध होइछि यार स्पष्टीकरण भाव जब देखा गले स्पष्टीकरण हिसाब से जब देखा गले रिहांड बंध उपरे उत्तर प्रदेश रिहांड नदी उपरे निर्मित होइछि ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन इडुक्की इडुक्की बंध केउ नदी उपरे निर्मित होइछि पेरियार कावेरी कृष्णा गोदावरी यार सठिक उत्तर देखी ना आम सठिक उत्तर है पेरियार पेरियार नदी ठीक अच्छे। स्पष्टीकरण भाव जब देख गले इडुक्की बंध केरल रे पेरियार नदी उपरे निर्मित होइछि यार भारत प्रमुख जल विद्युत केन्द्र मध्य। आ गोटे क्वेश्चन आमर जो हीराकुद बंध अच्छे ठीक अच्छे हीराकुद बंध को पाई प्रसिद्ध आप निश्चित भाव में मत कमेंट करके कहतु ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्याना बंध क्यों नदी ऊपर अवस्थित क्याना ताप्ती गोदावरी नर्मदा यार सठिक उत्तर है क्याना। जदि स्पष्टीकरण भाव देखिए गले क्याना बंध महाराष्ट्र रे क्याना नदी ऊपर अवस्थित एवं विद्युत उत्पादन पाई भी ये प्रसिद्ध ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जयकवाड़ी बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित गोदावरी कृष्णा ताप्ती नर्मदा यार सठिक उत्तर देखना सठिक उत्तर है गोदावरी। स्पष्टीकरण भाव देखा गले जयकवाड़ी बंध महाराष्ट्र रे गोदावरी नदी ऊपर निर्मित होइछि ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथन बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित होइछि बाराकर दामोदर सुवर्णरेखा कि महानदी यार सठिक उत्तर देखी ना यार सठिक उत्तर है बाराकर। स्पष्टीकरण भाव देखा गले मैथन बंध दामोदर भैली प्रकल्पर एक अंश एवं बाराकर नदी ऊपर ही निर्मित होइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचेत बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित ठीक अच्छे पंचेत पंचेत दामोदर बाराकर गंगा सो नदी यार सठिक उत्तर आम देखी ना सठिक उत्तर है दामोदर ठीक अच्छे। स्पष्टीकरण भाव देखा गले पंचायत बंध दामोदर नदी उपरे झारखंड अवस्थित ठीक अच्छे झारखंड रे आमर पंचायत बंध दामोदर नदी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन उकाई बंध क्यों नदी उपरे निर्मित उकाई बंध ताप्ती नदी नर्मदा साबरमती कि माही यार सठिक उत्तर आम देखिन ताप्ती नदी ठीक अच्छे ताप्ती नदी यार स्पष्टीकरण उकाई बंध गुजरात रे ताप्ती नदी ऊपर निर्मित एवं सिंचाई और विद्युत पाई गुरुत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक अच्छे ना इम्पोर्टेंट उकाई बंधरे आमर सिंचाई माने आमर जो चाष जमी चाष कार्य विद्युत जोगाण से सब कार्य हुए ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्ण सागर केआरएस बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित ठीक अच्छे कावेरी कृष्णा पेन्नार पेरियार यार सठिक उत्तर आम देखी ना सठिक उत्तर है कावेरी नदी। स्पष्टीकरण जब देखा गले कृष्णराज सागर बंध कर्णाटक रे कावेरी नदी ऊपर निर्मित कावेरी नदीर विषय में आपको पचारि कावेरी नदी आमर किभली उद्गम स्थल है किपर से उद्गम है से निश्चित भाव में कमेंट करेंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन राणा प्रताप सागर बंध क्यों नदी ऊपर अवस्थित ठीक अच्छे चंबल ब्यास सतलज नर्मदा यार सठिक उत्तर आम देखी ना सठिक उत्तर है चंबल ठीक अच्छे। चंबल को जगार अच्छी सेटा भी निश्चित भाव में कमेंट करेंगे। स्पष्टीकरण जब देखा गले राणा प्रताप सागर बंध राजस्थान रे चंबल नदी ऊपर अवस्थित यार मु उत्तरटा जी कहीदेली राजस्थान है चंबल घाटी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आलमाटी बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित कृष्णा तुंगभद्रा भीमा गोदावरी यार सठिक उत्तर देखी ना कृष्णा नदी। स्पष्टीकरण देखा गले आलमाटी बंध कर्णाटक रे
कृष्णा नदी ऊपर निर्मित हो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला पेरियार बंध क्यों नदी ऊपर अवस्थित? मुल्ला पेरियार बंध क्यों नदी ऊपर अवस्थित? यार सठिक उत्तरटी देखी नेबा। यार सठिक उत्तर ने पेरियार पेरियार पेरियार। ठीक अच्छे, पेरियार। स्पष्टीकरण भाव देखा गले मल्ला पेरियार बंध पेरियार नदी ऊपर अवस्थित। यार केरल रे थिले मध्य यार जल परिचालन तमिलनाडु सह जड़ित थिबारु परीक्षा रे बारंबार पचार गए। ठीक अच्छे, यहाँ जो स्पष्टीकरण जो विषय जो बताऊँगी से इम्पोर्टेंट है। यहाँ मिनिमम टू मिनिमम हमर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एसएससी एमटीएस है ग्रुप डी है। ठीक अच्छे, ये बड़ी प्रश्न राशि थे आम स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जिंदा OSSC OSSC से एग्जाम आसी थाए। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख गले फरक्का बैराज क्यों नदी ऊपर निर्मित? फरक्का बैराज गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र दामोदर। या सठिक उत्तरटी देखी नेबा गंगा नदी। स्पष्टीकरण भाव जदि पैराक बैराज पश्चिम बंग रे गंगा नदी ऊपर निर्मित। यार उद्देश्य कोलकातार बंदर रे पानीर प्रवाह बजाय रखा माने स्टोरेज रखा। ठीक अच्छे, स्टोरेज करवा कोलकातार आमर जो बंदर गाँव अच्छी कोलकातार से आम स्टोरेज करूँ से पैराका बैराजर पानी टाक। ठीक अच्छे। बंगोपसागर बंध क्यों नदी ऊपर अवस्थित? बंग। ठीक अच्छे, सोन चंबल नर्मदा ब्यास। यार सठिक उत्तरटी है सोन नदी। ठीक अच्छे। स्पष्टीकरण भाव जदि बंगसागर बंध मध्य प्रदेश रे सोन नदी ऊपर निर्मित बंगसागर। ठीक है, बंगसागर। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि क्वेश्चन टाक पढ़िया भूल होता मतलब क्षमा करें भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित? बेतवा। बेतवा नदी ऊपर केन नदी सोन नदी ताप्ती। यार सठिक उत्तर देखे बेतवा। ठीक अच्छे। स्पष्टीकरण भाव देखा गले राजघाट बंध बेतवा नदी ऊपर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त प्रकल्प। ठीक अच्छे भाई, आपण मैंने लाइक करंतु यार, सब्सक्राइब करंतु, मत सपोर्ट करंतु भाई। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कदना बंध क्यों नदी ऊपर अवस्थित? माही नर्मदा साबरमती ताप्ती। यार सठिक उत्तरटी देखी नेबा। यार सठिक उत्तरटी माही। स्पष्टीकरण कदना बंध गुजरात रे माही नदी ऊपर निर्मित होइछे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलीगंगा विद्युत जल प्रकल्प क्यों नदी ऊपर अवस्थित? धौलीगंगा भागरथी अलकनंदा मंदाकिनी। ठीक अच्छे। यार सठिक उत्तरटी है धौलीगंगा। ठीक अच्छे। यार स्पष्टीकरण भाव देखा गले यही प्रकल्प उत्तराखंडर चौलीगंगा नदी ऊपर अवस्थित। चौलीगंगा नदी को आउ कौन नाम रे कहा जाए कि चौलीगंगा कहा जाए आपण निश्चित भाव में कमेंट करेंगे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माताटीला बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित? माताटीला बंध बेतवा केन चंबल सोन। ठीक अच्छे। यार सठिक उत्तरटी आम देखी नेबा बेतवा। स्पष्टीकरण भाव माताटीला बंध उत्तर प्रदेश बेतवा नदी ऊपर अवस्थित। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलोया बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित? तिलोया बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित? बाराकर दामोदर सोन कोसी। ठीक अच्छे। यार सठिक उत्तरटी देखी नेबा। यार सठिक उत्तरटी बाराकर। ठीक अच्छे। बाराकर होची हमर तिलोया बंध दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डीवीसी फुल फॉर्म होची दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रथम बंध एवं बाराकर नदी ऊपर ही अवस्थित। ठीक अच्छे। एटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनटा जो हमारा डीवीसी तार फुल फॉर्म पचारि पारे। ठीक अच्छे। आमर जो एसएससी रे एटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनटा आप निश्चित भाव में देखी नेबे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगित बंध क्यों नदी ऊपर निर्मित? रंगित तीस्ता ब्रह्मपुत्र सुवर्णरेखा। यार सठिक उत्तरटी आम देखी नेबा। ठीक अच्छे। यार सठिक उत्तरटी है रंगित।
ରଙ୍ଗିତ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରଙ୍ଗିତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସିକ୍କିମରେ ରଙ୍ଗିତ ନଦୀ ଉପରେ ଇଏ ବି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ସଂଗ୍ରହିତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୋଙ୍ଗ ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ପୋଙ୍ଗ ବନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ବ୍ୟାସ ସତଲୁଜ, ରାବି, ଚେନାବ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବ୍ୟାସ ନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପୋଙ୍ଗ ବନ୍ଧ महाराणा प्रताप सागर। ठीक है। এইটা আমার নিশ্চিত ভাবে দেখি ଯିବେ महाराणा प्रताप। ठीक है। ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କହିଦେଲି, ଧୀରେ କହୁଛି। महाराणा प्रताप सागर। ठीक ଅଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାସ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଯେମିତି ୟାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ପଚାରିପାରେ, MPSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ महाराणा प्रताप सागर। ମୁଁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେମିତି। ସଲାଲ ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଲାଲ, ଚେନାବ, ଝେଲମ, ରାବି, ସିନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍ତର ଚେନାବ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସଲାଲ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, ସାବରୀ। ୟାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମର ମହାନଦୀ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହେଲା, ସେମିତି ଯେମିତି ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବି ଅଛି ନଦୀ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ୟା ବିଷୟରେ ନଦୀ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଟପିକ୍ଟି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ହେଲା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ନଦୀ ବିଷୟରେ ବି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ଟେ ଦେବି ଏକ୍ସଟ୍ରା। କେଉଁ ନଦୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଇଦେବି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ହ୍ରଦ କେଉଁ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଟେହେରୀ ବନ୍ଧ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ଭାକରା, ପୋଙ୍ଗ ବନ୍ଧ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ଦେଖିନେବା ଭାକରା। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଭାକରା ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଳାଶୟର ନାମ ଗୋବିନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସର୍ବଦୀର୍ଘ ବନ୍ଧ କେଉଁଠି? ସର୍ବଦୀର୍ଘ ଟେହେରୀ, ହୀରାକୁଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ବନ୍ଧ, ଭାକରା ବନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିନେବା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ଧ ମାନେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ବନ୍ଧ, ମାଟି ବନ୍ଧ, ଲମ୍ବା ବନ୍ଧ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ବିଶ୍ୱଠାରୁ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମ୍, ମାଟି ଡ୍ୟାମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱର ଲମ୍ବା ବନ୍ଧ। ଏଇଟା ଆମର ମାଟି ବନ୍ଧ। ଆପଣ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଛି। ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବନ୍ଧ କେଉଁଠି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାକରା, ଟେହେରୀ ବନ୍ଧ, ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ବନ୍ଧ, ଇଡୁକ୍କି ବନ୍ଧ। ହେଲା, ୟାର ହେଉଛି ଟେହେରୀ ବନ୍ଧ। ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଟେହେରୀ ବନ୍ଧ 260.5 ମିଟର ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବନ୍ଧ। ହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେତେ ମିଟର ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। କୁହନ୍ତୁ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି କର୍ପୋରେସନ୍ DVC। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କହିଥିଲି ମୁଁ DVC କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ଦାମୋଦର, ବାରାକର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଅଜୟ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦାମୋଦର ବନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣ ପୁରା ଲେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର SSC MTSରେ ଆସିବ। DVC
1948 ମସିହା ଦାମୋଦର ନଦୀର ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ତା ସହିତ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ସବୁ ମୋଟ ଦାମୋଦର ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର। 1948 ମସିହାରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରିହାଣ୍ଡ ନଦୀ କେଉଁ ନଦୀର ଉପନଦୀ? ରିହାଣ୍ଡ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା, ସୋନ, ଯମୁନା, ନର୍ମଦା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିଦେବା ସୋନ ନଦୀ। ସୋନ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଖିଲେ, ରିହାଣ୍ଡ ନଦୀ ସୋନ ନଦୀର ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ ମହାନଦୀ ଦୁଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ସୋନ ନଦୀକୁ ବି ଦେଖିନେବେ, ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ, 90% ଚାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆମର ଗୁଜୁରାଟ। ହେଲା। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ବନ୍ଧ ଗୁଜୁରାଟର ନର୍ମଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଟେହରୀ ବନ୍ଧ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ସିକିମ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କହିବି, କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଟେହରୀ ବନ୍ଧ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଟେହରୀ ଗଡ଼ୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବନ୍ଧ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବନ୍ଧ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? କୃଷ୍ଣସାଗର ବନ୍ଧ, ଉକାଇ ବନ୍ଧ, ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ବନ୍ଧ, ଇନ୍ଦିରା ସାଗର ବନ୍ଧ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆମର କୃଷ୍ଣସାଗର ବନ୍ଧ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୃଷ୍ଣସାଗର ବନ୍ଧ KRS ବନ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଓ ମୌସୁମୀ ଅଞ୍ଚଳର ସିଞ୍ଚାଇ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଶୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? କେଶୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଣ୍ଡକ, କେଶୀ, ଗଙ୍ଗା, ଘାଘରା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କେଶୀ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, କେଶୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିହାରରେ କେଶୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। କେଶୀକୁ ବିହାରର ଶୋକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ SSC, MTS ଏବଂ RRB ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଥିବେ, ପିଛଲା 5 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିସାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଣ୍ଡକ ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଣ୍ଡକ, କୋଶୀ, ସୋନ, ଗଙ୍ଗା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଗଣ୍ଡକ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଗଣ୍ଡକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିହାର ଓ ନେପାଳ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଗଣ୍ଡକ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା। ତାୱା ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ତାୱା, ନର୍ମଦା, ସୋନ, ତାପ୍ତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ତାୱା। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ତାୱା ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତାୱା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ତାୱା ନଦୀ ନର୍ମଦାର ଏକ ଉପନଦୀ ମହାନଦୀ। ଏଇଟା ଦେଖିକି ଯିବେ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କବିନୀ ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? କବିନୀ, କାବେରୀ, କୃଷ୍ଣା, ଭୀମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିନେବା କବିନୀ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, କବିନୀ ବନ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କବିନୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। କବିନୀ କାବେରୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉପନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ପରମ୍ବିକୁଲମ ବନ୍ଧ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେରଳ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ପରମ୍ବିକୁଲମ ବନ୍ଧରେ କେରଳର ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପରମ୍ବିକୁଲମ ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଣୀ ଅବନ୍ତିବାଇ ସାଗର ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଚମ୍ବଲ, ସୋନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନର୍ମଦା। ରାଣୀ ଅବନ୍ତିବାଇ ସାଗର ବନ୍ଧକୁ ବର୍ଗୀ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ କେଉଁଠି? ଭାକରା ନାଗଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଟିହରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯେମିତି ହେଲା ଆମର DBC ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲି, DBCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣ କେମିତି ମନେ ରଖିବେ। ହେଲା। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି କର୍ପୋରେସନ୍ ଯେମିତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବହୁଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତରେ କେଉଁ ବନ୍ଧକୁ ନୂତନ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଅପସନ୍, ଭାକରା ନାଗଲ ବନ୍ଧ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ, ଟେହରୀ ବନ୍ଧ, ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ବନ୍ଧ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଭାକରା ନାଗଲ ବନ୍ଧ।
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବଡ଼ ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାକରନାଗଲ ବନ୍ଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ, କାରଣ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ବନ୍ଧକୁ ନୂତନ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଚଳାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବନ୍ଧ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ନୁହେଁ? ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ବନ୍ଧ, ଇନ୍ଦିରା ସାଗର, ବର୍ଗୀ, ଉକାଇ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଦେଖିନେବା, ଉକାଇ। ଉକାଇର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଉକାଇ ବନ୍ଧ ତାପ୍ତି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ବନ୍ଧ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ, ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର, ଇନ୍ଦିରା ସାଗର, ବର୍ଗୀ, ଏସବୁ ଆମର ନର୍ମଦା ନଦୀ, ଆଉ ଉକାଇଟା ଆମର ତାପ୍ତି ନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଗଳ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଯୁଗଳ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ୟାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଉଛି, ମୁଁ ନ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍, ନ୍ୟୁ ଟିଚର୍ସ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇପାରିବି, ଯେମିତି ଆମର ବେଟର୍ ଟୁ ବେଟର୍ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀ, ଭାକରା ସତଲେଜ, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଗୋଦାବରୀ, ଟେହେରୀ ଭାଗୀରଥୀ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଯୁଗଳ ନୁହେଁ? ଯୁଗଳ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ୟାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭାଇ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଗୋଦାବରୀ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଗୋଦାବରୀ ନୁହେଁ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଉପରେ କେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ, ହେଲା। କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।